बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदम से आज तक की चौथी एपिसोड में आप सबको खुशामदीद है। उम्मीद है कि आप लोग हमारी इस सीरीज़ से नॉलेज ले रहे होंगे और ख़ुद भी अपने बच्चों को भी कायनात के बनने से लेकर जो भी नबी आ रहे हैं उनके बारे में हमारी कोशिश है कि जो मोस्ट ऑथेंटिक बात है वो आप तक हम पहुंचाएं। क्योंकि किस्से कहानियाँ तो जब से हमने इस पे रिसर्च शुरू की है तो हज़ारों मुंह हज़ारों बातें, लेकिन हमारी ये कोशिश है कि जो मोस्ट ऑथेंटिक बात है वो हम आप सब तक पहुंचाएं ताकि जो है ट्रू नॉलेज आप लोगों को मिल सके मुख्तलिफ नबियों के बारे में और मुख्तलिफ कौमों के बारे में। लास्ट एपिसोड में हमने आपको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और जो बहुत बड़ा सैलाब आया था जिसमें पूरी दुनिया डूब गई थी उसके बारे में बताया था। सैलाब के बाद कश्ती आके रुकी और हज़रत नूह के 3 बेटे, उनके बारे में भी हमने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था। आज हम आपको हज़रत हूद जो कि हज़रत नूह के औलाद में से थे और हज़रत नूह के बेटे साम थे, उसकी औलाद में से हज़रत हूद अलैहिस्सलाम थे जो कि कौम आद के लिए मैसेंजर बना के भेजे गए अल्लाह ताला की तरफ। कौम आद के बारे में आपको डिटेल में हम बताएंगे। पहले हम हज़रत जो हूद अलैहिस्सलाम का शजरा नसब है उसके बारे में आपको बताते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे थे साम, साम के बेटे इरम, इरम के बेटे औस, औस के बेटे आद, आद जिससे कौम आद आई, जिसके लिए वो नबी बने, मैसेंजर बना के भेजे गए कौम आद। आद के बेटे थे अल जलूद, अल जलूद के बेटे थे रब्बा, रब्बा के बेटे थे अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के बेटे थे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से रिलेटेड एक बहुत ही दिलचस्प किस्म का एक किस्सा आप अक्सर सुनते आए होंगे शहदाद की जन्नत के बारे में, कि एक बादशाह था जिसने जन्नत बनवाई थी। तो हम आपको बताएंगे कि वो शहदाद कौन था और ये जन्नत कैसे बनाई थी। शहदाद जो था वो आद के बेटे थे जिससे कौम आद निकली। ये जाके जब कश्ती रुकी तो उसके बाद ट्रेवल करते करते कौम आद जो आज का यमन है वहाँ पे जाके इस कौम ने अपना जाके बुनियाद रखा और इरम शहर का नाम रखा जो कि आद के दादा थे। अपने दादा के नाम पे इरम शहर का संग बुनियाद रखा और वहाँ पे ये बताया जाता है कि जो कौम आद थी उसके 13 कबीले थे। ये लोग जिस्मानी हिसाब से बहुत ज़्यादा ताकतवर और बहुत लंबे चौड़े कद वाले होते थे। जो सबसे छोटा आदमी था वो 100 फीट का था और लंबा आदमी 150 तक फीट, आज का जो हमारा फिट का हिसाब है उस हिसाब से 150 फीट लंबा कद हुआ करता था। तो बहुत ही मजबूत जिस्म वाली ये कौम। इसमें जो बाद में बादशाही सिस्टम शुरू हुआ क्योंकि बड़े थे आद, उसके बेटे जो है हज़रत आद के बेटे शहदाद, शहदाद ने एक बादशाही निज़ाम बनाया वहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशन होने की वजह से उसने पूरे जो खित्ते के और भी जगहें थी, जितने भी लोग थे, छोटी मोटी जितनी भी बादशाहियाँ थी, उन सब पे कब्ज़ा कर लिया क्योंकि कौम आद उस वक्त की उस एरिया की सबसे ताकतवर तरीन कौम थी।
تو اس وجہ سے شہزاد سب سے زیادہ طاقتور بادشاہ کی حیثیت سے اس زمانے میں آیا۔ شہزاد نے جو پرانے زمانے میں نبیوں کے پاس صحیفے آیا کرتے تھے اور جو کتاب وغیرہ تھے، جو علم تھا، وہاں سے اس نے جنت کے بارے میں بہت کچھ پڑھائی کی، کیونکہ بہت زیادہ ڈیولپمنٹ دوبارہ یہ دنیا سیلاب کے بعد یہ دنیا پھر سے جب اسٹارٹ ہوئی تو پھر سے ترقی کا ایک نیا سفر شروع ہوا۔ تو شہزاد نے جنت کے بارے میں کافی کچھ سن رکھا تھا کہ جنت میں اس طرح سے نہریں بہتی ہیں، اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں۔ تو شہزاد نے ایک پلان بنایا کہ میں بھی اس کرۂ ارض پہ سیم جیسے اللہ کی بتائی ہوئی جنت ہے اس طرح کی جنت بناؤں گا۔ اس سلسلے میں اس نے 100 لوگ خاص طور پہ چنے، ان 100 کو 1,000 لوگوں کا لشکر دیا، پھر ان سب کو اس کام پہ لگایا کہ یمن یا زمین، اس زمانے میں خیر یمن کوئی ایسے کوئی خاص ملک کے حساب سے نہیں تھا، لیکن زمین پہ ایسی جگہ ڈھونڈے کہ جہاں پہ بہت زیادہ ہریالی اور جنت جہاں پہ اسپیشلی بنائی جائے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ آج کا جو عمان شہر ہے، عمان کے آس پاس آگے کئی اسی بیلٹ میں بہت زیادہ ہریالی ہوا کرتی تھی اور بہت ہی خوبصورت قسم کی ایک ویلی تھی، وہاں پہ ان لوگوں نے جنت کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس شہر کو جو یہ بنانے جا رہے تھے، اس کے لیے بتایا جاتا ہے کہ بہت زیادہ سونا، ہیرے، جواہرات، جو بھی قسم کی چیزیں تھیں وہ سب اکٹھی کی گئی، بے تحاشا پیسہ جو ہے وہ بہایا گیا اس شہر کے بنانے کے لیے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس شہر کو بنتے بنتے 500 سال لگے، کیونکہ بتاتے ہیں کہ شہزاد کی جو عمر تھی وہ 900 سال تھی، اور 900 سال میں سے 700 سال اس نے ایز اے بادشاہ حکومت کی اپنے علاقے پہ۔ تو 500 سال اس شہر کو بننے میں لگے، اور بتایا جاتا ہے کہ اس کی جو لمبائی اور چوڑائی تھی وہ تقریباً 32 کلومیٹر کے آس پاس تھی۔ اس شہر کے اندر سیم اسی طرح دودھ کی نہریں بہائی گئی، کہیں سے شہد کی نہریں بہائی گئی، ہیرے جواہرات کی جو ہے وہ دیواریں سجائی گئی، عطر، انبیر، مطلب ہر قسم کی جس چیز کا جنت کے لیے ذکر کیا گیا ہے، ان لوگوں نے کوشش کی کہ سیم ٹو سیم جنت ویسی ہی بنائی جائے جیسی قرآن میں ہے، یا اس وقت بھی جو اللہ تعالیٰ نے مختلف صحیفے، مختلف کتابیں نبیوں کے اوپر آئی تھی، اس میں جو بتایا گیا تھا اسی طرح کی جنت بتائی گئی۔ اسی دوران جنت جب بنی رہی تھی یا کمپلیشن کے آس پاس تھی، تو اسی دوران اللہ تعالیٰ نے عاد قوم میں سے ہی حضرت ہود علیہ السلام پہ نبوت کے لیے ان کو چنا۔ حضرت ہود علیہ السلام گئے شہزاد کے پاس، اس کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کیونکہ بہت زیادہ وہی چیز جو ہمیشہ ہم اپنے ہر ایپیسوڈ میں آپ کو بتاتے ہیں کہ وہی شیطانی غرور شہزاد میں آ گیا۔ جب بڑی بڑی بلڈنگیں، عالیشان قسم کے محل بنائے، بہت زیادہ حد سے زیادہ پاور اس کے پاس آ گئی، تو اس نے خود کو خدا بنانے کا دعویٰ کیا۔ یہ سیلاب کے بعد
पहली बुत परस्ती कहें या खुद खुदा बनने का दावा परस्ती कहें, ये वो पहली थी। इसमें उसने सब कौम को कहा कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ, अब आज से जो है ना मुझे तुम लोग खुदा के तौर पे तस्लीम करना, जैसे बाद में फ़िरौन वगैरह किया करते थे और ये मुख्तलिफ लोग। अच्छा, उस ज़माने में 3 बुत थे, इनको भी ये लोग पूजा करते थे। अपने नमरूद और फ़िरौनों की तरह शदाद ने एक तो खुद खुदा का दावा भी किया और सेम उसी तरह जैसे नमरूद वाले बुतों को भी पूजा करते थे, इनके पास भी 3 बुत थे। एक का नाम था सद, दूसरे का समूद और तीसरे का हाबा। इन 3 बुतों की पूजा किया करते थे बाकी जो भी कौम के लोग थे। शदाद भी दावा करता था अगर इस कौम के ऊपर अजाब नहीं आता तो हो सकता है कि चौथा बुत अगला जो है वो शदाद का ही होता। 500 साल गुजरने के बाद जब शहदाद अपने तमाम रुफ़का, तमाम जो लश्कर थे, लोग थे, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे, इन सब को लेकर उस जन्नत की तरफ चल पड़ा, तो पीछे अपना एक बेटा जो है उसको छोड़ गया। उसका नाम मरथद बताया जाता है और यह भी बताया गया है कि वो जो मरथद था वो बाद में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स में से बना। तो शहदाद अपनी पूरी कौम को, अपने लोगों को, जितने भी उसके ख़ास लोग थे, इनको लेकर जब जन्नत की तरफ गया तो उस टाइम में अब यहाँ पे 2 बातें लोग बताते हैं। एक तो बताते हैं कि जन्नत के दरवाज़े पे उसको सांप ने डस लिया और वो जन्नत में दाखिल होने से पहले ही मर गया। एक और चीज़ आती है कि आसमान से कोई बिजली टाइप, कोई चीख टाइप, आवाज़ टाइप आई जिसमें ये लोग सारे के सारे शहदाद और उसकी आर्मी, ये लोग सब मर गए उसके अंदर। वह दोनों कंडीशंस में शहदाद, उसकी जन्नत और उसमें रहने वाले लोग, कोई भी ज़िंदा ना बच सका। और जो वो जन्नत का दावा किया था या बनाई थी या जितना खर्चा जो कुछ भी किया था वो वहीं के वहीं उसी कंडीशन में खाली सुनसान रह गया। बाकी जो बच गई कौम आद, वो भी लंबे चौड़े गुरूर वाले, उसी तरह शैतानी गुरूर अपनी ताकत के वजह से उन लोगों पे भी बहुत ज़्यादा गुरूर होता था। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने बहुत समझाने की कोशिश की उस कौम को कि खुदा के लिए ये बुत परस्ती छोड़ दो और अपने अंदर से गुरूर निकाल के अल्लाह ताला की खालिस इबादत करो। उन लोगों को बहुत ज़्यादा समझाया, मिसालें दिखाई। इवन जो बहुत बड़ा सैलाब आया था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के टाइम में, उसकी भी काफ़ी सारी चीज़ें समझाई, लेकिन इसके बावजूद वो कौम फिर भी जो है बुत परस्ती पे कायम रही। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने इस कौम के ऊपर एक भयानक किस्म का अजाब लाए। पहले तो सख्त तरीन खुश्क साली हो गई। जो हरा भरा आम, पहले अल्लाह का बहुत ज़्यादा फजल था इस कौम के ऊपर। यहाँ पे जगह जगह से चश्मे बहते थे, बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो है फसलें हुआ करती थी, हद से ज़्यादा ग्रीन एरिया कहा जाता था। लेकिन ऐसी खुश्क साली आई कि एक तिनका भी ना रहा। आज तक ये इलाका इसलिए वो इलाका आज तक भी अगर आप देखें तो आज भी वो बिल्कुल ही बयाबान खुश्क साली वाला इलाका है। खुश्क साली के बाद इनके ऊपर इन लोगों ने अपना कुछ लोग मक्का की तरफ भेजे कि
ہم لوگ جو ہے ہمارے اوپر کچھ رحم ہو اور جو ہے یہ ہمارے اوپر کوئی بارش ہو، تو بارش تو نہ ہوئی، الٹا اس بادل جب آئے تب بھی حضرت ہود نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ کے واسطے ابھی بھی وقت ہے، اپنے آپ کو بدل لو، لیکن ان لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہیں سنی۔ کالے بادل آئے، سخت ترین ٹارنیڈوز کے ساتھ، بہت تیز اور ٹھنڈی ہوا آئی۔ اس ہوا نے، اس ٹارنیڈو میں یہ لوگ تمام کے تمام جو بھی قوم عاد تھی وہ سب اڑتی رہی، گول گھومتی رہی، گول گھوم کے جب وہ نیچے گرے تو بالکل ہی ان کے چیتڑے اڑ گئے، اور بعد میں پرندے آئے، ان پرندوں نے ان کے چیتڑے اٹھا کے دور جا کے سمندر میں پھینک دیے۔ جو عالیشان محل، بڑے بڑے بلڈنگز، بڑے بڑے گھر تھے وہ سب چکنا چور ہو گئے۔ حضرت ہود اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے بچائے رکھا۔ پھر وہ لوگ اس شہر سے ٹریول کر کے تھوڑا سا ہی آگے، ایک عمان کے ہی مطلب اسی پٹے میں ہی جو ہے تھوڑا سا آگے وہ لوگ جا کے سیٹل ہوئے۔ امید کرتا ہوں میں کہ آپ لوگوں کو یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ اپنی بھی نالج بڑھائیں، اپنے گھر والوں، اپنے بچوں کی نالج بھی بڑھائیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سوچ بدلنی ہے اس کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔